Saludos, buenas noches. ¡Wey! ¿Qué es lo que tú dices? Mi gente, estamos activos en la cabina de Floppy TV Show y directamente transmitiendo en vivo por Flow City Radio. ¿Qué es lo que tú dices? Tenemos un público bacanísimo por allá está Alex Don y su corillo activo. ¿Qué es lo que tú dices, Floppy? Estamos activos. Ustedes saben que nosotros siempre tratamos de entregarle siempre contenido diferente. Ese es el eslogan de Floppy TV Show. Teníamos una cartelera, pero por cuestiones personales no pudieron asistir, pero ya en la semana próxima y los días a venir ellos estarán presentes. Hoy Antes de que tú comiences, vamos a meterle al bloque. Los tigres que están cobrando 300 se pueden quedar con su vida para allá. No estamos en ustedes, sigamos. Sí, pero está bien. Ellos pueden cobrar lo que quieran, lo que está para que uno se lo pague. ¿Cómo te puedo llamar? Johan, Lohan, ¿cómo? Explícame. No, yo prefiero que me llames John. ¿John? Ese es mi nombre. John. Ok. Y luego, artísticamente hablando, DJ Yolam. DJ Yolam. DJ Yolan. Es una combinación, ese nombre artístico de DJ es una combinación Ya tú captaste un poco. de tu papá o tu mamá No. o hijo, Hijo, tío. hijo, Ok. hijo. No, eso nació de... Mi hijo se llama John. Típico latino, ¿ves? Bien, claro. De ley que le ponemos el mismo nombre a tu hijo. Yo me llamo John William. Ok. Y cogí la última frase de mi De- segundo de- nombre. Junté esas dos y salió Yolam. Perfecto, ¿no? Perfecto, Ecuatoriano. Ecuatoriano, sí. Sí. ¿Y 100%. naciste en Ecuador o...? Sí, ya yo nací en Ecuador, vine aquí cuando tenía 17 años. perfecto. Ah, no, ya viniste adulto, ya casi mente, adolescente. 17 años. ¿Qué edad Sí. tienes hoy en día? Y ahorita tengo 30. 30. Ah, no, pues estás jovencito. Jovencito. Todavía. Estamos en la flor de la vida. Falta mucho por recorrer. ¿Casado? No estoy casado. ¿Comprometido? En mi carta de identidad dice estoy Pero ven acá, soltero. Comprometido, espérate, Soltero. para meter el comprometido, sí, temprano. comprometido, sí, comprometido, Ok, sí, está bien, lo voy a comprometido, chancear, lo voy a chancear. Soltero o comprometido. En mi decídete. carta te dije, en mi carta de identidad dice Ah. soltero, Soltero, pero estoy comprometido. Pero está comprometido. Sí. Ok. Lo voy a chancear, lo voy a chancear. John, de Ecuador, ¿eres DJ? ¿Desde Sí. qué tiempo eres DJ? Mira, no hace mucho, comencé en la época del COVID, después del COVID, ¿ves? Cuando Tú llegó la haces pandemia. tú haces parte de... cinco tú haces añitos, parte- cinco sí, añitos. Parte de esa, de los talentos de del esa COVID. generación que COVID no sabías qué hacer y al final te dice, bueno, me gusta la música, me gusta el arte, me gusta esto y Y comenzaste a darle para allá. comenzamos. Perfecto. Tiene poco tiempo, pero se te ha dado bien. ¿Por qué tú piensas que se te ha dado bien? Cuando tú dices estaba bien, ¿a qué te refieres? A que tú, ¿Has por tenido tu trabajo? concepto, tú has estado picando bien, has estado haciendo bien las fiestecitas y eso. Ya, sí, mira, el concepto de DJ en sí empezó porque al principio empezamos un grupo de amigos a hacer un concepto afro-latino. ¿Ves? Nos juntamos 5 personas, teníamos ganas de hacer Sí, fiesta. sí, pero tú estás saltando una parte, espérate. No, mira, que Sí, sí, de ahí está- empezó el DJ ya. Ok, de pero, ahí empezó. Pero lo que él quiere dejar dicho es, si se te ha dado bien, o sea, si tú has, Para estructurar mi pregunta. ha sacado beneficio No, por eso, desde ese tiempo hasta por eso ahora. la respuesta va de la mano porque empecé a tocar cuando con mi grupo de amigos organizamos fiestas. ¿Ves? Típico, no quieres pagar un DJ por hacer warm-up, entonces yo empecé a mezclar. Ok. Y yo no vivo de la música, yo no vivo de ser DJ. ¿ves? Es un hobby. Entonces, un hobby. Entonces, no pincho en todas las discotecas Ok. ni nada, más que todo en mis eventos. Por eso que era importante decirte que todo empezó cuando hicimos Afro Latino. Sí, Ok, pero perfecto. a eso, por eso te hacía esa pregunta, porque obligatoriamente tú me vas a decir, no, yo comencé tocando en mis eventos. Claro. ¿Entiendes? Ahora, tus eventos. Nosotros vamos a entrar ahí para darle un poco de cobertura a los amigos y compañeros que tienes de trabajo y proyecto. Pero me gustaría saber por qué tuviste esa idea, ya que fue a la par con tu compañero, pero la idea principal la tuviste tú siendo DJ. ¿Cómo vino? ¿Quién tuvo la idea del proyecto que ustedes tienen hoy en día? Ahora, el proyecto latino, mira, nace del hecho de que yo me junté con un compañero mío Sí, y empezamos en Bruselas a hacer eventos compa. compa. Y en ese nicho, a un momento dado dijimos, sería bien de hacer un brunch. Tipo, vienes un tardeo. Explícale un poco a la gente de qué es el brunch? compa. Mira, No, y qué es el compa No, el también. compañero me explica yo, pero dale. Va, mira, el brunch, el concepto en sí, con el compa, asociado Sí. al compa, empezó, tipo, hacíamos fiestas y la gente nos decía, pero una fiesta por mes no es suficiente. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Hicimos un aperó. Entonces, en las tardes, tipo martes, la gente le gustó, pegó bien el concepto y de ahí dijeron, pero no es suficiente, queremos más. Entonces dicen, bueno, ¿qué podemos poner? Un domingo. Entonces, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche,
traemos un cocinero que viene, expone música, expone comida, tipo buffet, y la gente viene, paga su entrada, come, escucha música y baila. Ese fue el concepto en tipo Caribe, ¿ves? Ok. Para los que no entienden, ese es el concepto. Ahora, lo que es compa es algo un poquito parecido a la kizomba. Los ritmos son un poquito parecidos. Poquito, bien poquito. Un poquitico parecido. Los BPM son casi iguales. Las bases melódicas son casi iguales. Las bases rítmicas son casi iguales. Pero se baila de una manera un poquito más diferente todavía. Bien diferente. ¿De dónde viene el compa? Eso es más haitiano. Haitiano, exactamente. Sí, o sea, haitiano. Ya que tú eres ecuatoriano, ¿por qué el Ale, compa y Que no, yo la tengo, y no No diga música? que no, que yo Sí, la tengo. pero espera que te la den. De eso yo sé. Mira, ¿por qué el compa y no música? ¿Cuál es la música típica de Ecuador? Nosotros bailamos mucha cumbia, Mucha mucho cumbia. zapateo, mucho... ¿Y mucha por qué no música se le puede decir? ¿Por qué no un nacional. zapateo? Ya, mira, es que es necesario volver al origen de dónde nació todo. Ok. Es afro-latino. Entonces empezamos a hacer eventos afro-latinos. Yo no estaba incluido en ese mundo de la noche, ¿ves? Solamente nació de unas ganas de decir, bueno, yo quiero hacer música, quiero hacer eventos y me junto con gente que conoce gente. ¿ves? Exacto. Ok. Entonces nació de ahí afro-latino, empezamos a hacer afro-latino en el centro. Pegó bien el concepto al principio, pero de ahí nos dimos cuenta que juntar la gente afro y la gente latina era muy complicado porque el afro le pones una salsa, se sienta, y al latino tú le pones un afrobeat y también se sienta. Entonces fue difícil hacer match. Entonces ahí entra en juego mi compañero, Micael Maikí. Un día dijimos, bueno, necesitamos hacer algo diferente en un nicho que no esté desarrollado en Bruselas, por ejemplo. Y como él viene de París, él se dice, yo tengo ganas de hacer eventos compa, porque él vive con esa música desde muy pequeño. En París se usa mucho eso. En París pega mucho Sí, y llena discotecas, Sí, sí, sí. llena salas grandes. En Bruselas todavía no. No, todavía. Entonces, no. como nosotros empezamos hace 2 años, nos dijimos, bueno, ya queremos hacer algo diferente. Nos fuimos a un peniche, a un barco. Dijimos, un lugar atípico para un concepto nuevo pegaría bien. Pegaría bien. Llenamos la primera, llenamos la segunda, llenamos la tercera. Entonces dijimos, bueno, ya tuvimos problemas con la gente de la peniche. El concepto pegó, entonces dijimos, tenemos que desarrollarlo a lo máximo. Empezamos a traer artistas de Francia, porque como tú dices, en Francia pega muy bien. DJ franceses, artistas franceses que pegan bien, y nos empezamos a hacer conocidos. De ahí fuimos a Londres con el concepto, y el último fuimos a España. Quiere decir que exportamos el concepto que tenemos fuera. fuera. Bruselas. Hicimos con colaboraciones, no hay que mentir. Sí, Se- sí, se sí, colabora- no. Eso Es obligatorio. solito no Eso puedes sí, hacer pero eso. El eso es fin no obligatorio. justifica el moyán. Ya. Exactamente, pero eso es obligatorio y las colaboraciones no son malas. No. No son malas. Pero son muy pocas en Bruselas. Sí, porque yo te voy a explicar por qué son pocas. Dímelo. Te lo voy a resumir en una sola palabra. Egoísmo. ¿Ya? Que yo no lo dije, ¿eh? Lo dijiste tú. Pero en la realidad. Pero en la realidad. No, ¿Tú, es verdad. tú sientes que ha tenido apoyo de la comunidad ecuatoriana? No puedo hablar de la comunidad ecuatoriana en sí porque es el primer evento latino que voy a lanzar, Ujú. pero tengo suficientemente conocimiento ahora para decirte que de la comunidad que gestiona y conoce de compás no hemos tenido suficiente apoyo. No se quieren unir. No se quieren integran. unir. Y mira que es muy interesante decir eso porque tenemos contacto con gente que viene de Ámsterdam, Rotterdam, y allá pega mucho Pega también mucho, el compás. Y son muy unidos, mira, allá. Es igual que los conceptos de bachata y salsa y kizomba. Siempre fuera de Bruselas, la gente lo consume más. O fuera de Bélgica, por decirlo así. Lo consumen más que lo mismo, que las mismas personas de aquí de Bélgica. Si tú te fijas, tú te pones a ver los conceptos que hay aquí de baile y no son el boom. Pero, por ejemplo, como él dice, en Holanda, en Francia, en Londres, que tengo un amigo que hace un concepto de salsa allá también. Loco, yo creo que tú ves, los domingos eso es un boom. Pero porque, mira, hay mucha coordinación entre organizadores. Tenemos contactos. Si hoy alguien hace una fiesta, tú ves a todos los organizadores de Que compa van, en la fiesta, van al aquí- apoyo. aquí- Aquí no, aquí se ve competencia donde no hay. Al final yo pienso que si nos uniéramos todos los latinos, haríamos un evento. Te voy a decir una cosa para que no lo vayas a hacer. Eso yo lo intenté cuando llegué aquí. Y ese es el error que hay. Unir a los latinos. Tú no puedes unirlo. Es increíble.
Porque aquí todavía los latinos están, como decimos en República Dominicana, todavía se dejan cambiar espejito por oro. El latino prefiere colaborar con un blanquito que con otro latino. Ya. Y lamentablemente así no... Como el dicho, el peor enemigo Sí, del pero latino es el latino. El mismo. latino, exactamente. Tenemos que dejar eso de estar pensando siempre, no, que el latino, no, que el latino. Tenemos que pensar de ahora en adelante. Del, sí, el dicho, latino, sí. del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo tengo 14 años dándole floppy. Ya, pero eso, yo le he demostrado a ustedes que se puede. Es que yo no te he dicho que no se puede. Es que yo lo que te estoy diciendo es que son 14 años que tengo dándole Está bien. y no me copian. Y siguen trabajándole a gente que no tiene nada que ver con la comunidad latina. Y ellos Está se sienten bien, bien. pero que tú, oye lo que pasa. Tienen que entender algo. Cuando tú intentas cambiarle el pensamiento a una persona que ya está establecido, es difícil. Es más fácil crear algo desde cero y ser tú, tu propio guión, invertir tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y crear algo. Siempre lo digo y lo retengo. Entonces no podemos hablar de unión entre latinos. Entonces. Está bien, pero escúchame, papi, porque el problema es que gente como tú son los que nos tienen a nosotros como estamos. ¿Por qué? Porque son muy negativos. Oye, Pero ahora. permiso, Oye, ahora. pero déjame decirte, Dale, ¿por qué? sí, dale. ¿Por qué? Porque yo me incomodo cuando hablan del latino porque hablan de mí. Y yo no soy negativo. Yo te dije que no. No. Tú le dije, permiso, pero permiso. termina. La gente que vienen aquí donde nosotros, Sí. que ponen su proyecto, Sí. nosotros no lo apoyamos. Claro que Entonces, sí. cuando tú hablas mal del latino, estás hablando mal de ti. Es que yo no te lo mal del latino. Lo que te estoy diciendo es que no están preparados para unirse. Sí. No, Sí. viejo. Nosotros estamos para demostrar la Está bien, diferencia, dale, loco. Dale. Oye, nosotros estamos para demostrar la diferencia. Dale. Tú dices que realmente, vamos a demostrar. Tú Dale. podemos buscar otro organizador. Podemos hacer, si no hay Se otro te van organizador. a doblar. Pero que está bien, como se nos van a doblar, yo me ofrezco como organizador. Yo Se no te sé, pero van yo a aprendo. doblar. Yo no me voy a doblar. Pero Se mira te que no es van a solamente doblar. el público latino. Pienso que es más societal toda esta vaina, ¿ves? Claro. La sociedad está hecha de Es así. personas así, como tú dices, egoísmo, Hay egocentrismo. demasiado egocentrismo. Eh, Todos quieren ser estrellas. Sí. Y en esto siempre tiene que haber un Batman y un Robin. Todo el mundo no puede estar al mismo nivel. Yo hablaba con mi socio porque, si ves, después de Afro Latino empezamos la fiesta compa y de ahí nació Fanatic Event. Donde hoy en día, si somos un poco conocidos, es gracias a ese nombre. Y decíamos siempre, si yo tengo 30 personas y tú como organizador delante mío tienes 30, juntemos las 30 y 30 y hacemos 60 y hacemos una fiesta más buena. Yo hice eso. Junté un ecuatoriano y un colombiano con un dominicano. ¿Y qué hicieron ellos dos? Me dieron la espalda después. Ya. Ese es el miedo que tiene la gente al final, decir, bueno, no, si yo te doy mi público, entre comillas, luego tú te lo Pero quedas. que eso es estúpido, porque al final entonces tú te vas a trabajar donde un blanco que te roba tu público también, porque supuestamente te pone un local más grande, más bacano, más bacanería, y te roba tu público, porque cuando él se cansa de ti, Señores, chao, y busca otro organizador y ya. Señores, escúcheme. Estamos en lo mismo. Quien no conoce su historia está condenado a repetir. Oye, por eso Pero yo no déjame decirte. por eso yo no la Pero repito, porque déjame- yo la conozco bien. Ok, pero déjame La mía yo la conozco explicarte, bien, por eso no la déjame repito más. explicarte. Espera, ¿tú piensas que los latinos no se van a lograr unir Y yo sí. y tú sí? Yo voy a demostrar. A Ey, nivel de público, sí. A nivel de no, público. mira, Con un público, concepto. mírame. Ahora, juntar organizadores todos, para trabajar en un proyecto, olvídalo. Mío, mírame la Olvídalo. cara. Mírame la cara. Yo tengo 14 años dándole. Mírame la olvídalo. cara. A esa producción que está ahí, yo me senté y me le dije a ella un día y le dije, yo te voy a demostrar que aquí se va a poner atención en la música y lo que estamos haciendo nosotros. Si hace un Permiso. concepto, si hace un concepto Pero tú hablaste. Déjalo Tú terminar. hablaste, Se hace un yo me quedé concepto tú. callado. Tú hablaste y yo me quedé callado. Ese es el problema, que la gente no está acostumbrada a que le digan la opinión. Yo acepto la opinión Pero de todo el mundo. Yo acepto Mira, tu opinión. me interrumpe. Yo te estoy diciendo tu opinión. Yo te estoy aceptando tu opinión. Lo que te estoy diciendo es, si tú quieres un concepto tú, bajo tu base, Ujú, ¿verdad? sí. Tú dices este nombre es así, y tú adhieres otra persona, puede que funcione. Ahora, si tú escúchame, si tú te sientas desde cero y coges fulano y se sientan y forman todos en conjunto el proyecto, créeme que se cae. Espera, lo que tú crees es que al final no vamos a lograr reunir los organizadores en sí de eventos latinos. El público al final, con publicidad, si adhieren a algo, una idea nueva, Si tú crees puede desplazarse. Por ejemplo, tu concepto, tú lo tienes, ¿verdad? Ya tú lo creaste tú. Sí.
y tú me invitas a tocar como DJ, a otro DJ, a otro latino, sí. Ahora, si tú desde cero, desde no hay nada creado, tú me llamas a mí, llamas a otro latino, y creas el concepto, hay uno que se dobla y hace un tollo. Hay algo muy interesante. Mira que nosotros creamos Y un concepto. son 3 conceptos que yo he hecho, dale. Mira, Son cuando 3. con Afrolatino creamos un concepto que se llama la dating, Sí. que consiste en cada persona que llega le pones un número y cada quien se hace su fiesta con su número. Y en la fiesta hay alguien que reparte los papelitos. Es decir, que tú le puedes mandar un mensaje anónimo a la chica o al chico. 2 fiestas después nos copiaron. 2 fiestas después. Es que siempre pasa. Sí, La misma gente que venía al evento a ver cómo hacíamos, ¿Tú nos quieres que yo le meta el bloque hoy? ¿Tú sabes cómo comenzó me Bajo dejas Mundo? hablar. ¿Quieres que le meta al bloque ahí? Dime tú. De lo de Bajo Mundo. ¿Quién fue el primero que hizo Bajo Mundo? Yo no sé, dime tú. ¿Tú sabes alguien fue lo hizo? ¿Quién hizo Bajo Mundo La Grada? Eso es de Cooking. ¿Y qué pasó? ¿Y tú me has visto a mí hablando disparate? Que sí o que no. ¿Y a Cooking tú lo has visto hablando disparate? Se lo robaron. ¿Tú has visto a Cooking hablando disparate sobre eso? ¿Tú no has visto a Cooking saliendo a hablar sobre eso? se lo O sea, tú robaron? dices ese concepto es tuyo. No. No. Eso No, es de de un pana de Coquín. nosotros. Coquín, la pana gente tuyo. de Antwerp. Ah. Ok. Y tú me has visto a mí hablando, saliendo a decir que sí o qué, o a Cooking tú lo has visto hablando sobre eso. Es lo que, por eso le digo a él, si tú creas desde cero tu concepto tú solo y coges 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas y lo invitas, funciona porque están bajo tus órdenes, o sea, tú le pagas. Ahora, si tú te juntas antes de comenzar y lo creas, ellos se sienten poderosos al igual que tú del concepto. Y al final terminan doblándose y haciendo un tollo. Ya. Porque Es que cuando... al final son partícipes, ¿ves? Exactamente. Entonces, se sienten con derecho, Se sienten con bueno, derecho de yo decir- también participé. Él sin mí no es nadie y ahí comienza la vaina. Porque vuelvo y te digo, es un problema de egos. Y en esto tiene que haber un Batman y un Robin. No pueden ser todo el mundo Batman. Ya. ¿Entiendes? En esto de aquí, exactamente, en esto de aquí, que se creó esta cabina, yo entiendo que él es el Batman. Yo lo secundo, yo hago coro, yo esto. Yo no opino de más. No trato de pisarlo tampoco. Ni a nadie que se siente como tercera persona en la cabina. ¿Entiendes? Porque tenemos que saber cada quien su rol. En el asunto de DJ, nadie entiende su rol porque todo el mundo quiere ser estrella. Está bien, maricón, pero escucha lo que te estoy Dale. diciendo, que no me he dejado fluir. Dale, fluye. Escucha. Fluye. Lo que yo digo es Exprésate, di lo que sientes. quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Lo dejé hablar a ustedes, ¿por qué? Porque yo siento que lo que estamos logrando, para mí, verte sentado ahí, es mucho. Eso está súper bien. Porque si hubiera sido en otras zonas, no hubiera sido el caso porque quizás se había tergiversado la entrevista, o se había ido a un nivel de problema. Y mira donde nosotros estamos dando, nutriendo la mente. Si ustedes lo pueden coger como nutrirse la mente, es a ustedes decidir. Porque hay muchos que se llenan de odio por cualquier comentario que uno Claro, dice. claro, la gente lo coge mal a veces. En cuanto a lo que yo digo que sí podemos. Porque mira dónde estamos sentados. Hace 4 años, ese es mi ejemplo. Mi ejemplo es ese. Nadie tomaba atención. Hoy en día mira cómo se habla de fiesta, mira cómo se habla. Y son personas de que crecieron, como quien dice, de lo que estamos haciendo. Porque la Welcome creció llevando los artistas, la fanaticada dominicana, lo que le invierten, porque nosotros, el dominicano, es el que más gasta dinero en fiesta. Consumen mucho. El que más consume. El latino que más consume dinero en una discoteca es el dominicano. Nosotros cambiamos el sistema cuando ¿Me llegamos entiendes? a Y la hacemos Welcome, fiesta. la Welcome cambió todo porque era una fiesta alta gama Nuevo Rico. Comenzamos, los primeros artistas que tocaron, cantaron allá, que por eso siempre he sido agradecido con él, porque me le dio parte a los muchachos que fueron parte de FTS Royal Record, que fue el label que yo creé. Cuando yo le llevé los primeros 3 artistas, para hacerte esta historia, porque ya no vamos a nivel, cuando yo le llevé los primeros 3 artistas o 4 artistas al productor, que todo el mundo conoce hoy, RBM, yo le dije, loco, hazme una pita. Y él me dijo, loco, ¿y esos tigres? ¿Quién? ¿Y eso, loco? Hoy en día son los artistas que están sonando aquí, ¿entiendes? Porque éramos unos locos. Yo era un loco también. Porque al final teníamos simplemente Buscando. era idea. Entonces él tenía razón en cierto lugar, pero él también era un loco porque éramos atrás de un sueño. Yo me recuerdo que yo le dije a él y a Z, que es Someso Film, yo le dije, síganme, que tú eres productor y tú eres editor de videos. Si ustedes me siguen, ustedes van a vivir de esto y se van a buscar dinero más rápido que yo.
Y así fue. Aunque no siguieron mi ritmo, al menos siguieron al cerquita. Ya, pero mira, es difícil encontrar ese tipo de personas que compartan la misma visión, porque al final cuando tú creas un concepto nuevo, todo es cuestión de visión, ¿ves? Tal vez gente que tenga ganas pero no tiene la misma visión no va a funcionar. Y en mi experiencia, al día de hoy, yo puedo decir, para que empezar a crear eventos me tuve que asociar con un congolés. ¿Con un congolés? Congolés. ¿Te das cuenta del nivel? Estoy en la línea o no estoy en la línea. ¿Te das cuenta del nivel? Es el momento de... Pusimos nosotros un micrófono para poder presentar también a sus compañeros, porque al final y al cabo hay que darle también espacio a ellos para que expongan también sus proyectos de una a otra, porque el compañero también tiene que explicarme por qué su Instagram tiene ese nombre. Para que hablen también del mismo proyecto. Que pase el compañero, por favor, que entre. Con el que viene ahora Un aplauso, es con quien hice Fanatic Events. Entonces, estoy en lo correcto de que al final tiene que irte para otro lado. Luego te cuento cómo para Latino Brunch, al final, cuál fue el proceso de creación y cómo encontré incluso el cocinero, ¿ves? Porque fue difícil, no fue fácil. Me imagino. Yo te lo cuento luego cuando presentemos a Daniel, que es quien va a llevar la batuta en cuanto a comida latina y tal, porque va a estar muy interesante. Là, on fait un switch de langue. De toute façon, vous allez Mais non, voir. on va changer. On va passer à changer. parler en français. Ce soir, Voilà. on vous présente. De toute façon, j'ai On changé va- en français parce que là, On va Mikey... bien tester comment on est dans les modes Sanky Panky. Il va finir par t'expliquer c'est quoi Sanky Panky. parce que Sanky finalement- Panky. Ah, mais t'as demandé là tantôt c'est quoi Sanky Panky. Non, on va pas expliquer On va ça. pas expliquer le concept. Après, tu vas voir Après, c'est quoi. Après, tu vas voir. Après. Les gars, aujourd'hui, je vous présente Mikey. C'est comme ça? C'est ça. Mikey, c'est son collaborateur, son collègue. son Moi, collègue collaborateur, on est vraiment associés. associé. Son associé, Parce voilà. que tu vois, de temps en temps, on a tendance à se dire, tiens, un collaborateur, c'est quelqu'un que tu as tendance à rémunérer. Et donc, tu fais ce que tu fais. Ouais, tu fais ouais, ce que- ouais, donc, ouais. ici, vraiment, moi, comme je dis tout le temps, on est associés. C'est-à-dire qu'on est au même pied, chacun ouais. ses idées, on les met en commun. Et à partir de ça, on construit. Et Ouais, donc, parfait. c'est vraiment comme ça que Mikey, je le fais. moi, j'ai un intro pour tout le monde. T'es qui et tu viens d'où? Bon, moi, c'est Mikey. Ouais. De base, Ouais. je viens de France. D'accord. J'ai grandi en France, je suis né en France. Je suis venu en Belgique pour faire mes études. Donc, c'est là où on s'est rencontrés. On a commencé à l'école d'infirmier ensemble. Bon, ensuite, voilà. 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 Et on est là. Voilà. Et ensuite, on a commencé à faire de l'événementiel ensemble parce qu'on aimait bien sortir. On s'est dit, bon, vas-y, viens, pourquoi on ne créerait pas quelque chose, tu vois. Voilà. On a fait un groupe. Mais normalement, c'est comme ça que tout le monde part. Hein. Ouais, T'aimes trop la fête, t'aimes trop sortir. En fait, on te rend Mais compte pourquoi si on fait la fête, on peut pas gagner pas l'argent? créer. Non, parce qu'en Voilà. fait, quand tu Parce trouves que des plus gens tu avec sors, ton délire, en tu fait. te rends compte qu'il y a des trucs qui te manquent. Ouais. Et donc, les trucs qui te manquent, tu vois que tu fais 2, 3, 4, 5 sorties, mais il n'y a personne qui te donne ce qui te manque. Alors toi, tu commences à vouloir créer. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé... C'est à ce moment-là qu'il rentre. C'est ce que moi, je te dis de toujours créer. Il faut avoir confiance. Si Obligé. tu vois qu'il n'y a pas de chemin, tu crées. Il faut créer quelque chose. Tu vois. Oui, mais ça fait. Comme mais ça fait- j'ai dit à Laura, tu vois, l'idée du compas, moi, je connais rien en compas. Ouais. Tu vois, moi-même, en tant que DJ, Ouais. moi, je me suis dit, quand il m'a dit, tu vas devoir Comment on mixer va du faire? compas, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire? Oui, C'est-à-dire que mais ça me là, prenait de la maintenant, c'est la culture confiance. musicale, finalement, tu vois. Mais ça, c'est le truc de être et devenir un bon DJ. Ok, je connais pas, mais je vais m'instruire. C'est ça. C'est simple. Ce Il qui est est comme Tu ça. difficile parfois pour les t'investiguer humains, c'est et de- voilà. Ouais. Tu fais ton départ. Quand tu Parce connais que pas, tu quand tu vois, t'apprends. ici, il n'y a pas beaucoup de DJ de compas. Non. Moi, je connais les compas. Moi, j'ai des compas dans mon dossier de DJ. Mais ici, j'ai jamais mixé de compas. Mais c'est normal. Par parce que contre, c'est en nouveau. République dominicaine, je le faisais. Tu comprends ce que je dis? Donc, ça sont des choses que les gens ne connaissent pas, par exemple, de ma personne. Mais tu as vu comment je suis parlé ouvertement D'un style musical style qui musical qui compas, sort quoi, du tu vois. latino. Ouais. Mikey, comment ça s'est fait que tu es devenu associé avec monsieur Jean? Associé, c'est un mot pour le dictionnaire. Lui, c'est mon frère. Voilà. D'abord. Voilà. Après, le problème, c'est que quand quelqu'un, c'est ton frère, il y a l'émotionnel qui rentre. Ouais. Tu vois. Ouais. Alors, le grand problème, c'est de réussir à mettre la frontière À gérer. entre l'émotionnel et le business. Et le business, voilà. On est deux. Donc, ça veut dire que si lui, il dit oui, moi, je dis non. Comment on fait? Eh ben, on va rester là. C'est vrai. c'est Parce vrai. qu'il faut qu'on trouve une solution. Ouais.
Mais on arrive toujours à trouver une solution. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on peut travailler ensemble. Mais ça, c'est cool. C'est Tout est une question de communication, finalement. oui. C'est Voilà, un peu finalement. comme partout, tu vois. C'est- voilà. C'est accepter tes faiblesses, c'est accepter les forces de mais l'autre, tu vois. il y a un juste très important entre vous deux. Et c'est quoi? Il n'y a pas l'ego. Ouais. Non, il n'y a pas ça. Mais de toute façon, T'as compris mon histoire? Ouais, non. Oui, Et c'est- le et début c'est là- de l'histoire, ouais, Voilà, c'est et c'est là. là, et c'est là, c'est au-delà que je dis toujours. À partir du moment que tu sais faire la part de choses. tout ça, Ouais. tout a marché. Mais malheureusement, avec mon expérience que j'ai eue ici, mes anciens collègues, ils ne sont pas su faire ça. Et se sont laissés guider par l'ego. Malgré que moi, j'ai essayé toujours de me mettre plus bas, ils sont pas réussi. Floppy rigole parce qu'il il y croit Mais pas il connaît- encore. mais il connaît- non, mais parce Il qu'il croit pas- pas non, encore. mais Non, lui, non, lui, il c'est connaît pas très question de bien. ça. Lui, il frérot, connaît c'est très juste- bien. C'est juste que Il connaît très bien. Tu parfois, crois encore à l'humain, en gros. le rôle, c'est que moi, je pense différemment, frérot. C'est ce que moi, je suis en train Non, de non, non, non. Moi, je pense Ouais, comme toi, mais mais laisse-moi. moi, je pense comme toi, mais dans l'histoire de Ouais, ce s'il qu'on a te parlé plaît. la fois passée. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Non, maintenant, tu dois commencer toi tout seul. Ben oui. Ben voilà. Ben Qu'est-ce oui, que mais je te oui, dis mais- quand je suis arrivé ici? Mais attends. On va aller parler avec le propriétaire, voilà. Et après, on fait le départ. Oui. Ben voilà. Mais là, c'est rien à voir. Pourquoi moi, je crois en corps? Parce qu'il y a des gens comme moi, frérot. Ouais, c'est ça. Il y a des gens comme moi. Si moi, je commence à douter C'est fini. dans les autres, c'est Ah fini, ouais. frérot. Parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens. Ça veut dire que c'est moi, il y a beaucoup de gens comme moi. Mais Croire tu sais, encore à l'humain. le truc, c'est quoi? Parce que je pense la même chose que toi. En fait, on est dans une époque où le négatif, il prend tellement de place. Le mauvais, il prend tellement de place qu'on croit qu'il y a plus de mauvais que de bons. Mais c'est pas vrai. Frérot, tu Il le y a dis à des n'importe- bons. tu le dis à n'importe qui. Il y a des bons. Je veux acheter Oui. une Lambo. Il te dit, oui, mais... C'est Ouais, combien? Mais c'est 300 000 Ouais, euros. ouais. Comment tu vas faire pour avoir 300 000 euros? Tu peux les investir ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est la Moi, vérité. C'est la vérité. je suis à un niveau dans ma vie que moi, quand je trouve des gens des négatifs, ça m'énerve. Non, moi, je me mets à part. Le côté Tu vois. direct. Je dis, OK, au revoir. La seule personne que je suis en train d'accepter dans ma vie qui soit négative, c'est monsieur. Mais je suis pas négatif. négatif, mais hein. je suis pas Laura négatif. a eu sa part. Je te jure à pas fond, hein. négatif. Je te jure à Non, fond. non. Tu l'acceptes. Je suis pas dans la négativité. Dans le mood que je suis maintenant, c'est dans le mood de... Mais tu commences à Si voir je mon vais mood. travailler, je vais travailler tout seul. Mais tu sais Je ne vais pourquoi pas ça travailler arrive. avec Tu sais quelqu'un. pourquoi ça arrive. Écoute, je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui a peur de perdre l'argent. Ouais. Parce que dans ces business-là, soit tu gagnes, soit tu perds. Oh, c'est poker, nous, c'est comme ça qu'on Poker. appelle ça. On l'appelle le Simple, poker. voilà, c'est simple. Donc si tu as peur de perdre ton argent, C'est alors pas avec nous. ne viens pas me parler. C'est mieux. Je vais, Basta. je vais te dire une petite anecdote avant de continuer avec le programme. Avant qu'il commence sa fête, la plus célèbre de tous, il m'a parlé de le nom. Moi, je lui ai dit, frérot, c'est ta dernière fois. Il est là. Hein? Moi, je lui suis dit, avant que je fasse Floppy TV Show, avant qu'il soit célèbre, connu pour sa fête et tout, je lui ai dit, écoute, c'est ta dernière chance. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait profiter beaucoup de gens. Une question, c'est croire sur les gens, c'est comme ça qu'on dit, sur les gens, à penser que les gens ils peuvent faire la même chose que toi. Tu dois savoir que tout le monde il peut pas avoir tes pas. Mais il peut te suivre. C'est à toi de savoir dans quelle place tu vas les mettre. Tu sais que si tu mets quelqu'un qui ne va pas à tes pas au même égal que toi, tu vas couler avec lui. C'est ça. Donc, c'est la même chose. Maintenant, il a les moyens. Il a les moyens. Il faut juste avoir du temps et faire les bonnes choses. Tu vois? Il va réussir. Mais c'est ça que je te dis. Ce mec, il est là. C'est como moi, je te dis. En face de vous. Para la gente que está en español, de frente de usted tiene la persona más importante aquí en Europa a nivel de música. Que no es el caso. Llegará y me va a decir, el loco tenía razón. C'est juste de travail, de temps, dédication. Oublie le reste. Insistir, persistir et nunca desistir. C'est là où je tombe C'est tout. sur le sujet de dire que la prochaine fois que je vais commencer un événement, ça sera soit pour moi-même, ou soit avec quelqu'un qui je sais rarement qu'il va à mon pas. Ouais. Qui partage C'est la la même même vision, vision. finalement. Que... Et C'est la même c'est là que je vision. te dis tout à l'heure, quand je te dis, quand tu te dis, OK, on est des latinos, mais pourquoi
pourquoi je ne peux pas travailler avec un Colombien, un Équatorien, un Péruvien, un Bolivien? Si on se met tous ensemble, on va faire la plus grosse fête latino ici en Belgique. Mais c'est là où je te dis que les égos ils rentrent Bien sûr. et ils commencent à parler aux gens. Mais c'est Non, pour en ça fait, que je non, t'avais pas dit, avec tu lui, vois, pas au avec début- lui. Non, mais tu es mieux que lui. Non, mais lui, Et pourquoi moi tu vas que le suivre? Ouais, mais pourquoi tu vas le pourquoi suivre? tu vas le suivre? Mais lui, il gagne plus que toi. Alors que c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Ouais, mais on C'est parle, vrai, tout le monde on gagne parle- après. Oui. on parle Mais c'est un truc de d'ego. fou, On mais parle c'est- d'ego. c'est un Vous truc de avez fou. commencé, votre projet à deux. Comment vous réussissez? Ça fait combien de temps que vous avez ça ensemble? À deux, ça fait 2 ans. 12 ans. Comment ça s'est fait que ça a contenu pendant 12 ans la confiance, les bons entendements, la communication entre vous? Moi, je peux te dire. Je pense qu'il n'y a pas un chef qui est venu à offrir plus d'argent à quelqu'un. Quelqu'un qui va faire le projet. Même avec ça, viens. tu sais, même avec ça, le gars il va venir, il va m'appeler. Moi je vais l'appeler, lui, je vais Voilà. dire, écoute, on m'a proposé ça. Mais moi- Écoute-le, comme ça on prend tout et on Voilà, garde. qu'est-ce qu'on Et fait? Et moi, dans mon cas, je l'ai eu 2 fois. les deux, ils ont suivi l'autre voie. Mais ça arrive. Malheureusement! Et c'est pour ça que je dis à Floppy, moi, je te parle de mon expérience. Ouais, c'est Parce que ça. moi, j'ai eu le cœur ouvert pour dire... Parce que moi, je suis venu avec ces visions de la République dominicaine. Quand je suis arrivé ici, et j'ai vu qu'il y avait des soirées latinos avec des gens qui n'étaient pas latinos, je me dis, attends, il y a un problème ici. Parce que moi je viens de travailler à Punta Cana. Alex, il connaît très bien comment ça se passe, et Zeta aussi. Il connaît très bien comment ça se passe à Punta Cana. Et moi, je vois ici que les plus grosses soirées Está latinos bien, escucha. ne sont pas contrôlées por les latinos. Está bien, Je escucha. dis, non, il y a un problème ici. No me lo dejaste responder a ellos. Saluda a mi gente de Ego Style, Peluche, la gente mía, la mejor barbería que tiene aquí Bruselas. Deja tu vaina con esa vaina de los tiros. Loco, Tiran pero todos los peligros está muy también. excitado tú hoy, cálmate. Todos los peligros Mira, también. Está bien, pero una pregunta. Cuando tú das tu versión o cualquier opinión, yo salgo a interrumpirte a decir que no es así. No, dale, vaya. Entonces, Ego Style, Peluche, la mejor barbería. Si hay que hablar, el que más cobra. Y yo no me recorto con él. Es mi compañero de hace mucho tiempo. Y está parado. Lo duro. Anda por África. Maintenant, je repose la question. Ouais, dis-moi. Je repose la question. Comment vous continuez à avoir la confiance et la communication entre vous pendant 12 ans de travail entre vous? Car Franchement, t'es congolais Ouais, je suis congolais. et t'es équatorien. Bizarre. Non, c'est En pas fait, bizarre, c'est- parce c'est qu'au pas bizarre. final. Et justement, c'est pour ça qu'on est encore là. Parce que moi, je dis toujours, en fait, il y a un truc qu'on oublie tous. Tu peux prendre, et on peut dire ce qu'on veut. Tu prends les latinos, tu prends les africains. Pour moi, hein, c'est la même chose. Voilà. c'est On ça que je mange, dis. on mange la même chose. On écoute les mêmes instruments. C'est juste que c'est fait d'une autre manière. On est pareil. Ça veut dire qu'à un moment donné, mais tu faut sais qu'on que la trouve le lien. base de notre musique, Bien ça vient sûr. de chez vous. Oui. De tous les musiques. Bien Mais sûr. Bien dans sûr. ces sujets, tu Tu vois, sais par que exemple, il il y a des- du zouk en Colombie, Oui. ils écoutent. Tu pourras me dire Africando du Togo, c'est de la C'est salsa la- chez ouais, nous. ouais, Il y a ouais, même, c'est la il y a même même- chose. il y a même C'est des les mêmes fêtes, percussions. il y a même des Ouais, fêtes, ça s'appelle les fêtes Congo dans des pays d'Amérique du Sud. Ouais, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un lien. Ouais. Mais maintenant, nous, c'est ça qui nous a fait commencer Afro-Latino. Moi, j'ai dit, écoutez les gars, on est africains, on est latino, mais il y a la même base. Alors venons, on essaie de créer un truc pour pouvoir faire ça. Parce que imagine, comme tu as dit tout à l'heure, si tu rassembles tous les latinos, et maintenant, nous, de notre côté, on rassemble tous les afros, on met tout ça sur la table. Qu'est-ce qu'on fait ici? On prend le stade, là, le Roi Baudon, Mais voilà, tu vois? nous, C'est ça le truc. la tonto, en dehors de la caméra, on a parlé que la plupart des fêtes grands latinas, ils sont gérés par des gens qui ne sont pas latinos. Ouais. Tu penses quoi de ça? Franchement, en fait, le monde dans lequel on vit là, la vitesse du monde, on peut pas arrêter ça. Parce qu'à partir du moment où toi, tu as un trésor et tu le prends pas, eh ben il y a quelqu'un qui va venir le prendre pour toi. Oui, mais moi, Moi, pour moi, Parce que c'est une question C'est- d'argent c'est finalement. simple, C'est-à-dire, en c'est fait, lui qui a les c'est- moyens, c'est lui qui a les moyens, met tout sur table. tu vois, Ils sont autour il des va gens qui prendre, connaissent, tout à même fait. si tu connais pas. Il va Mais t'as prendre, tout à l'argent. fait d'accord normal. avec lui, mais le problème, oui. les problèmes tombent directement là où je te dis, les latinos, ils se rendent même pas compte de ce qu'on a dans Le les mains. potentiel que. Voilà. qu'on est Et capable de ils transmettre. préfèrent aller donner tous leurs moyens, tout leur business à quelqu'un qui ne connaît même pas, juste parce que
ils Il le l'a. sont, qu'ils sont un peu plus haut que eux. Mais c'est la zone de confort aussi, je pense. Parce que, regarde, imaginons tu as quelqu'un, tu trouves quelqu'un ouais. qui a de l'argent. Et tu te dis, moi, je n'ai pas beaucoup, ou j'ai pas envie de miser sur un projet nouveau pour ne plus. Peut-être ça va même pas prendre, tu vois. Tu te dis, je vais tout perdre. mais- Et donc, tu te dis, je préfère risquer avec l'argent de quelqu'un d'autre en sachant que moi, je garde mon argent pour moi-même. Et c'est comme ça que tu. Mais là, on tombe dans les problèmes que lui dit. Ah oui, mais les gens négatifs. Justement, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, Justement, c'est ça. on Parce que entourait de ces gens. moi, je te dis, nous, on a commencé de zéro avec la Welcome to Dominican. Avant, c'était Welcome to Santo Domingo. On était 3 associés. Et pendant 4 ans, on était dans les tops. Et comme par hasard, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a un des associés qui a commencé à dire des conneries. Mais je dis, écoute, quand on a commencé le projet, on s'est mis à table. Bon, s'il y a un truc qui se passe que tu comprends que ça ne va pas, je pense que pour respect, la moindre des choses que tu dois faire, c'est te mettre à table encore. Saludo, Et tú saludo. di, voilà. Espérate, saludo a la gente que están por ahí, activo en la radio, Flow City Radio. Usted sabe que la radio de ustedes, la radio de todos nosotros. La gente mía que están por ahí encabezado, el Pop y la gente de Endoven, la gente de Holanda. Saludos a esa gente. Se le quiere, la gente de Antwerpe, la gente de República Dominicana también que nos están Están sintonizando. Próximamente estaremos en vivo por YouTube, pero ustedes serán simplemente los que van a disfrutar de esa programación porque lo haremos para un pequeño grupo de fanáticos exclusivo que lo elegiremos según ustedes vayan reaccionando a nuestras historias. Donc voilà, je te dis, attends, pour continuer. Et voilà, je te dis la moindre des choses que tu dois faire en tant qu'associé et qu'un homme, c'est de te mettre à table encore une fois et dire voilà, je n'ai pas envie de continuer avec ces programmes ou ces projets à cause de ça. Et voilà, après, on prend tous ensemble une décision et voilà, pour les bons des trucs, tu vois. C'est ça. Et le type, il a cru que c'était lui le patron de tout et il a foutu la merde. Ouais, mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'ego. Voilà, c'est ça qu'il lui dit. Mais tu sais ce qui est bien, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'après 2 ans, on est encore là, c'est que on définit bien les rôles. Tu vois, et en fait, à partir du moment où les rôles sont bien définis, ça ne peut que fonctionner. Mais Mais même des pour rôles qui sont définis. Mais pour définir les rôles, c'est compliqué. Des fois, c'est Parce que là, compliqué, c'est facile à ouais. dire. Parce que, C'est par facile à exemple, là, c'est trop facile à dire. Parce que, par exemple, quand on a commencé à faire des événements compas, moi, on était 5 au début. J'ai dit, écoutez, les gars, juste faites-moi confiance. Je sais que c'est difficile, hein, mais faites-moi confiance. J'ai tout de A à Z. Le lieu, les DJ, j'ai tout. Juste, il va falloir mettre l'argent sur la table. On avait un concept, on était 5, on avait une somme de base. On a divisé en 5. Celui qui veut suivre, il met son argent sur la table. Ouais. On était 5. 3 Africains, 2 Latinos, 2 Équatoriens. Qui m'a suivi? Les 2 Équatoriens. Ils m'ont dit comme ça, ils ont dit, écoute frérot, on connaît pas. Mais comment tu nous as vendu le truc là? On te suit. Et poker, on met tout sur la table. On perd, on gagne, on On gagne. gagne, c'est ça. Là, au final, on est 2. Ça ne veut pas dire qu'on est des suiveurs, mais c'est Non, juste c'est dire c'est on la aime vision. le risque, tu vois. Oui. On aime la mission. En fait, on quand s'est dit, quand tu fais cette affirmation-là, que tu dis, oui, on n'est pas des suiveurs, tu ne dois pas la faire. Parce que quelqu'un qui sait évoluer et grandir, il sait que la phrase « suivre », il n'est pas dans le dictionnaire. Pourquoi? Parce que normalement, tu t'inspires. Ouais, mais en fait, c'est Tu juste copies pour pas. enlever la connotation négative derrière ce mot suiveur. Parce que, Mais c'est tu pour vois, ça. mais c'est pour ça mais que j'ai dit, ces en fait, moments-là, c'est laissé c'est moi guider. qui rentre. Et donc, nous, on s'est laissé À ce juste moment-là, guider. tu as raison, c'est moi qui rentre. Parce que moi, je dis, on ne suit pas, on s'inspire. C'est ça. On n'a pas haine sur toi. On prend compte. C'est tout. C'est des choses. Mais Il faut c'est juste- savoir. C'est pour ça que je te dis, Ouais. je crois en l'espèce humaine Et là, parce que moi, je crois qu'il y a encore des gens comme moi. Bien sûr, frérot. John, Bien sûr. pásale. Recuerden a esa gente que están activos ahí, Flow City Radio, Saludos. Floppy TV Show, DJ Lora, estamos activos. Y Laura está bebiendo hoy, ya tú sabes, es un problema. Pero porque te veo asustado lo que pasa. No, porque no te veo que me deja fluir, pai. Te veo como muy incentivo, entonces hay que dejarte fluir a ti. ¿Entiendes? Aquí no somos igual que tú, digo que te voy a interrumpir, Cada yo te quien dejo. lleva lo suyo. Cada quien tiene su momento. Este es el momento de Dale, Lora. no, el tuyo, el tuyo. Quand je pose la question de pourquoi avoir la confiance, parce que normalement, il y a des gens qui ne sont pas capables de passer même pas un mois ensemble, tu vois, parce que parfois, ça travaille l'ego, ça travaille
les souvenirs avec des anciens collègues et tout ça, tu vois. Bien sûr. Toi, tu as fait... mais j'ai envie de savoir, c'était de qui l'idée? Compas, Oui, c'est lui. c'est toi. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit, il faut juste comprendre que c'est juste enlever la connotation négative derrière le mot suiveur. C'est-à-dire, je n'ai pas suivi à l'aveugle. C'est juste, j'ai adhéré à une idée, j'ai adhéré à un concept. Donc, du coup, je me suis laissé guider. C'est pas la même chose. Voilà. Parce qu'en fait, Voilà. on a trop tendance à se dire, oh, t'es un suiveur. En fait, non, je suis pas pour suivre. C'est-à-dire, il expose un concept, il expose une idée. J'adhère à son concept, j'adhère à son idée. Et voilà. Donc, du coup, je me laisse guider parce que je ne connais pas. Comme tu dis, tu vois, le compas, moi, avant, c'était... Toute la playlist, Tu vois? toute la playlist et tout ça, machin. On a tout fait ensemble. Je dis, écoute, mon gars, il y a Spotify, il y a SoundCloud, il y a YouTube. On va se poser. On a tous les moyens. On va se poser. C'était On va pas comme prendre le avant. temps, on va créer. tout Parce que tu simplement. vois, quelqu'un Il m'a pourrait dit, dire, je connais c'est moi pas. le DJ. Imagine, moi, j'ai connu les compas. Ouais. Il y avait pas, le YouTube, il n'était pas encore comme il est maintenant. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas SoundCloud, il n'y avait rien. Mais comment j'ai connu ça? Justement, j'étais dans une soirée, pour une soirée mariage. Et ben voilà, les gens, ils aimaient les compas. Et ils m'ont envoyé toute une playlist Direct. par mail Ouais. de ce qu'ils voulaient. On parlait 2 ou 3 semaines en avance. Par mail. Donc, ils m'ont envoyé tous les trucs et moi, j'ai commencé à investiguer et voir comment ça s'est marché, comment ça s'est passé, tout ça. Je me suis dit, attends, il y a un truc bizarre ici. Attends, je dois apprendre ça. Donc, voilà, quand les mariages sont arrivés, j'ai commencé à mixer. Les gens, ils sont... J'ai eu 100 € de pouvoir, imagine-toi. Donc, Dis-moi, j'ai fait mon devoir. Ça veut dire que t'as fait ça bien. J'ai Parce fait que mon ça, c'est devoir à la pouvoir. maison, voilà. Mais c'est important d'avoir la culture musicale aussi, tu vois. Bah ouais, C'est ça qui bien sûr, c'est ça qui bien t'a sûr, forcément bien aidé, sûr, de se dire, voilà. Et donc, ici, je reviens, c'est lui qui m'envoie les sons, etc. C'est-à-dire pouvoir Qui accepter... m'envoyait, frérot. Qui m'envoyait, c'est Maintenant, vrai, c'est plus c'est le vrai, cas. c'est vrai. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un jour, il est là, il mixe, il met un son, je dis, ah, c'est moi qui t'ai envoyé. Non, c'est pas vrai. Je dis, ça va, alors c'est bon. C'est-à-dire que saluda a la on gente, est saluda a la gente de La Pera Barber Show, la gente de Antwerpe. Que Esos tigres están activos. activos. Ese comentario que yo hice los barberos, para ustedes los que están en línea y los que están activos en la Lo que están copiando ese comentario que yo hice ahí en la en Instagram. en Instagram. Nosotros somos Floppy TV Show. Nosotros somos una televisión de entretenimiento. No se lo tomen a somos un pecho. show. No se lo tomen a pecho. Muchas cosas de las que yo subo, porque ustedes tienen que saber. Hasta aquí a producción, que muchos saben que es la jefa aquí de todo esto. Yo le he dicho, nada de lo que yo suba tomen en cuenta. Porque al final y al cabo nosotros somos entretenimiento. Recuerden que los menores Nick, la gente de 10K, tienen las mejores tenis verificados, originales. Usted va a pagar caro, pero son verificados y usted se siente bacano cuando usted ve a los artistas grandes sacando su tenis que le cuestan 15 y 20 mil dólares y él se lo pone a 400, 700. ¿Por qué? Porque él se lo entrega a usted acabado de salir. Y el tenis acabado de salir cuesta el precio normal. Pero después, cuando se acaban, es que ahí se convierte con 15, 20, 40, 60 mil dólares. Para usted que no conoce de tenis, sepa por qué nosotros coleccionamos. Estamos aquí para orientarlo, ese chamaquito es duro. T'as commencé avec lui, mais t'as fait partie aussi avec quelqu'un d'autre. Il est là, mais on va switcher aussi en espagnol parce qu'ici, on est un podcast de malades. On est les fous. Bientôt, on revient en anglais aussi. Aussi. Non, mais il faut faire la formation. Avant qu'il lui parte. Donc, la prochaine personne qui va s'adhérer à notre... Fais-lui l'instruction. Aussi, lui, il a fait partie des concepts musicaux ou seulement il vient avec une autre... Non, c'est une nouvelle vibe. Voilà, Mais regarde, voilà. l'idée du Latino Brunch naît, comme je vous ai dit au tout début, d'une idée de base qu'il a eue pour le compas. Ouais. Donc, on s'est dit, à un moment donné, il faut innover, il faut créer quelque chose de nouveau. Et ben, il met l'idée sur table. Il m'a dit, maintenant, c'est toi le Latino. Et toi qui gère. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Parce que quand on a commencé le compas, comme il m'a dit, ouais, c'est toi qui as mis le truc sur la table. Quand on parlait de la répartition tout à l'heure, le plus, c'était sur moi, tu vois. Ouais. Parce que, vas-y, je connais, donc je dois lui trouver des sons, on doit voir ensemble comment bien mixer, tout ça, machin, tu vois. Mais maintenant, quand on arrive au Latino, moi, j'ai dit, écoute, mon gars, là, maintenant, on est chez toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Moi, je connais pas. Je connais, mais je vais faire comme lui. Je dis, écoute, moi, je te suis. Et puis, regarde, aujourd'hui, on est dans des podcasts en espagnol. En espagnol, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. on crée.
Et on se suit. Pourquoi on se suit? Parce qu'il y a une confiance quand même. Ouais. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu n'as pas confiance. Ça n'a pas confiance. Ouais. Avant tout, on doit se faire confiance. Ouais. Et la confiance, C'est ça se sûr. crée comment? Ça se crée avec des événements. Ouais. Et tu vois la personne comment elle est. Tu vois. Moi, lui, c'est bon. On se connaît maintenant. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. On peut se faire confiance, on peut se suivre. Et il peut me dire, écoute mon gars, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ouais. Et il faut que je puisse le prendre et dire, ah, peut-être qu'il a raison. Et ça, c'est le truc le plus difficile à faire. Ouais. Tu vois? Ouais, Et c'est pour ça qu'on se perd entre nous. On se perd parce qu'on n'arrive pas à être face à la réalité. Tu vois? Moi, il y a un truc que j'ai appris. Et dans cette façon, je vais faire participer à Alex, qui est là derrière. Un jour, j'étais en train de mixer dans une soirée et lui, il est venu me parler. Il m'a dit, écoute, moi, je connais et je sais ce que tu veux exposer aux gens, ce que tu veux exprimer aux gens. Mais il y a un truc que tu dois comprendre. C'est que peut-être, maintenant, tu es trop haut par rapport aux gens que tu voulais apprendre, ce que tu as dans ta tête. Donc, essaie de baisser un peu à son niveau et les faire monter Tout doucement. tout doucement, petit à petit. Ça, c'est compliqué à faire. Hein. Ouais, mais C'est très compliqué. attends, lui, il m'a dit ça, j'étais en train de mixer, hein, et avec l'alcool dans la En tête. plus. Mais moi, j'ai tenu ça dans ma tête. Une fois que je suis arrivé à la maison, je suis passé toute une semaine à réfléchir par rapport à tous ces mots qu'il m'avait dit à ce moment-là. Et là, depuis que j'ai réfléchi à tout ça, j'ai commencé à faire le boulot. À me regarder moi-même dans le miroir et me dire, voilà, il y a ça que tu ne peux pas faire. Il y a ça que tu ne peux pas faire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai essayé et j'ai réussi à faire et à mettre tout ce qui était mauvais à ce moment-là dans les côtés et prendre le bon. tous les bons et ajouter encore des choses qu'il n'y avait pas et que je savais qu'il fallait le faire, mais je ne le faisais pas. Et c'est pour ça que maintenant, je peux m'asseoir ici tranquillement, avec la tête en haut, parce que je sais que j'ai fait mon boulot. C'est ça. Tu vois? Pourquoi je te puse la cuestión? Laura está como desacatado hoy, señores. No sé lo que le ha dado hoy. Tranquilo. No le voy a traer más gente en francés, porque me di cuenta también el fin de semana pasado. Cuando yo le traigo gente en francés, le tiene una gana de hablar y una vaina. Es que Pero se bueno, siente bacano. hay que dejarlo Pero que tú fluir. sabes que hay muchos envidiosos por ahí Pero yo que te se dejo fluir. sofocan. Pero yo te dejo fluir. Pero Yo te interrumpo. No, yo te dije que bacano. Pero después yo tengo que poner mi pensamiento. Dale. J'invite à passer notre collègue ici. Comment il s'appelle? Attends. Un aplauso. Tu Un sais, aplauso. c'est important de l'introduire de cette manière parce que. Mais je voulais que tu l'introduis Regarde, depuis la je tonton. vais l'introduire. Attends. Tu sais pourquoi c'est important. 2 minutes. Laura, Moi, je C'est ma faute. Je voulais Regarde. qu'il fasse l'intrus, Regarde. mais il commence à C'est parler. important, c'est important, juste Vrai parce ou que... faux? Vrai. Regarde, c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à Tu s'associer veux pas avec les l'arranger latinos. maintenant, hein? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à t'inquiète. s'associer entre latinos? Regarde, Laura a dit parce que, et entre autres, hein, c'est la remise en question qui est importante. Et donc, c'est là-dessus que tu as différé avec ton collègue. Et donc, pour la création du projet Latino Branch, on s'est dit, OK, on va partir avec quelqu'un qui partage la même vision de ce qu'on a envie de mettre sur place à l'heure actuelle. Et donc, on s'est dit, il faut un traiteur. Il faut un traiteur latino, forcément, parce qu'on veut proposer la nourriture latino. On ne va pas aller chercher non plus un traiteur d'un autre pays, même s'ils font bien à manger, etc. Donc, on s'est dit, tiens, j'ai commencé à contacter des traiteurs, à exposer vraiment vite fait le projet. Et il n'y a aucun qui s'est intéressé au projet vraiment en tant que tel. Tout le monde regardait l'aspect financier. On n'a pas dit que ce n'est pas important. On n'a pas dit que ce n'est pas important. Mais tout le monde disait combien de plats est-ce que tu m'assures que je vais vendre? Voilà. Combien de plats est-ce que tu m'assures que je vais vendre? Il n'y a aucun qui m'a dit, attends, au-delà des plats là, C'est quoi le concept? c'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'il y a Explique-moi derrière? c'est quoi ta vision, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, quand je l'ai eu à l'appareil et qu'il m'a posé cette question, je me suis dit, c'est avec lui que je dois travailler. C'est celui-là. Et c'est après qu'on a commencé à parler des plats, d'argent, de menus. Dis-toi qu'on a lancé le concept, on n'avait même pas encore le menu. Ça veut dire que quoi il s'est dit, c'est qu'eux sont en train de proposer, c'est quelque chose auquel j'adhère moi-même. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu Daniel. Voilà, ça c'est la Bienvenue Daniel, Floppy TV Show, la cabina de Floppy TV Show, mi gente.
Daniel, ¿qué es lo que tú dices, Daniel? ¿Tú vienes de dónde? Yo soy colombiano. Míralo ahí lo que te estaba diciendo. Soy colombianito. Que hay que tener una... Si hacemos De eso, todos los horizontes. Si hacemos eso, somos millonarios. Mira, ¿por qué te digo? Siempre entro que digo que nosotros podemos ser diferentes. Congolés, ecuatoriano, Colombiano. colombiano, Y estamos dominicanos. dominicano. Nada, Hombre, no- Hombre, hombre, sí. hombre. Hombre, G. Nada nos impide de apoyarnos. Lo único que lo impide a usted de apoyar al otro es usted. Si tú ves que tu amigo sube cualquier cosa y no le das un like, eres tú que no apoyas. No digas que los latinos no apoyan. Yo siempre le digo a Mikey, los likes son gratis. Compartir. Instagram no te pide plata por compartir. Claro. Poner un comentario, me gusta lo que tú haces, todo eso es gratis. Ujú. Instagram no te pide plata por poner like, etc. ¿Por qué no lo haces? Es lo que te Es la digo. pregunta. Compañero, ¿quién eres y de dónde vienes? A ver, parcero, yo me llamo Daniel, vengo de Colombia, específicamente de Cali Valle. He llegado acá hace 7 años. He trabajado un poco y bastante en lo que es el mundo latino. Ok. En cuestiones de fiestas, organizaciones, como traiteur. Y he abarcado como ciertos... Explícale un poco para sistemas. esos colombianos que no conocen lo que es un traiteur. ¿Qué es un traiteur? Es un traiteur en español, es como una persona que se encarga de dirigir una logística dentro de un evento, así como los DJs computadora y lo como propone. ellos se encargan de lo que es la parte de la animación. Detrás de eso, en el concepto que queremos crear, que es como un brunch latino, viene detrás muchas más cosas que solamente alcohol y fiesta, ¿sabes? Y es ahí donde nosotros queremos venir a entrar. ¿Por qué? Porque es que para nosotros es muy fácil decirte que las bases para que uno se recuerde del país donde uno viene y de las cosas, es la música y la comida, papá. Así mismo es. Eso es lo que la mayoría de personas acuerda de nosotros. Claro, papá, porque es que eso es lo que nos identifica a nosotros como personas de nuestros países. Latinos, ¿sabes? buena comida, buenas mujeres, buen clima. Es que de eso que se trata el latino. Colombiano. Aquí hay muchos colombianos que quizás se han dedicado quizás a otro tipo de carreras. ¿Por qué organizador de buffet? Porque un brunch, tú eres organizador del entretenimiento, comida, si se le puede decir. ¿Por qué elegiste eso? Porque yo pienso de que aparte de todo lo que uno haya sido o sea, uno tiene que tener siempre aspiraciones al tirar más arriba de lo que uno ya está, ¿sí pillas? Y yo, por ejemplo, yo en Colombia hice mis estudios, soy ingeniero civil de base, pero cuando tú llegas a un país aquí como Bélgica, donde tienes que aprender la lengua, donde tienes que aprender a funcionar de manera diferente a como estás acostumbrado, te das cuenta de que tienes muchas más capacidades que a la final vos no sabes en qué momento las puedes explotar. Y no solamente al momento en que te decís, lo voy a hacer, ¿sí pillas? Y yo en estos momentos, yo trabajo en un bar, yo lo de las comidas y todo eso, lo hago más que todo como para extras. El plus, el Claro, extra. El extra, vos sabes Eso que siempre nunca ayuda. está de mal para los... Nunca está de más. Para los jugueticos y los caramelitos y todas las Exacto, cositas, ¿y exacto, pillas? Exacto. Entonces, yo trato como de hacer eso de una manera mucho más familiar. Porque el negocio en sí como tal se llama Fogón de los PRI. Ok. Porque a mí me conocen como el PRI. Ok. En el mundo a mí me conocen como el PRI. Y yo trabajo en lo que es fiestas colombianas, fiestas latinas, en mariage, en muchas cosas. Y lo que trato de enfocar siempre es que siempre como en un concepto familiar, ¿sí pillas? Ok, perfecto. Yo creo que entonces ahí es donde está la base y la química de que el concepto funcione. Porque cada quien sabe su rol Sí. y dónde está parado. Je vais dire en français maintenant. 60% je comprends. Ah, ok, ça va. Luis Swift, Moi, ¿eh? Moi, je pense que c'est Luis pour ça que Swift. les concepts ils fonctionnent bien. Parce que chacun sait le rôle qu'il a Il a son dans le rôle, concept. Thomas. Donc voilà, il y a pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'ego. Quand il y a ça, mon ami, moi, je sais que lui, il comprend. Il est dans le mode de oui, mais non, mais non. Parce qu'il a envie de croire à autre chose de toute Non, façon. mais Et puis c'est l'expérience qui parle, parce que toi, ton expérience. C'est ça qu'il dit. Lui, il n'a pas organisé encore de soirée. Peut-être maintenant, on va faire ce départ ensemble, peut-être. Mais moi, j'ai déjà été là 3-4 fois. Donc, et comme par hasard, les 4 fois,
on a eu la même chose. Como il a Perso- eu des perso- mauvaises expériences. C'est pas une mauvaise expérience. Moi, je dis pas de mauvaise expérience, je dis Oui. des apprentissages. Oui, bien sûr. Pour moi, ce sont Mais des regarde, apprentissages. regarde, le truc, c'est quoi? Tu as eu des apprentissages. Mais tu as vu comment ils t'ont marqué. Ouais. Donc, c'est des expériences. Voilà. Et en fait, nous, notre problème, c'est qu'on retient beaucoup plus ça que les bonnes choses. Dis-nous maintenant des bonnes choses. par Qui t'est rapport à- arrivé. par Non, rapport aux mais expériences. justement, Tu vois? mais justement, Parce moi, que c'est moi, la- c'est moi- ça, en fait, c'est ça. non, non, mais Non, je te jure. non, On je en suis a d'accord. parlé tout à l'heure. On en a parlé. Non, Tout à l'heure, ouais. on en a parlé. Je suis Et je te jure je que suis ça d'accord. motive plus. Mais c'est pas que je retiens ça. Oui. C'est moi, je me dis, je m'assieds à la maison Mhm. et je réfléchis, je dis, OK, qu'est-ce que je ne dois pas faire maintenant? C'est ça que je vois. Et c'est à ça que je pense. Voilà, je vais commencer. Je vais encore faire mon départ, mais je mets une liste de choses de quoi je ne dois pas faire Ouais. et dans quel sens je dois aller. Pour bien comprendre et pour pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait. Regarde, maintenant, avant, maintenant, c'est tu vois tout. ta liste. Tu vois ta liste que tu as dit que tu fais à la maison. Tu as dit, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Maintenant, si tu changes ta liste et tu dis, qu'est-ce que je dois mieux faire? Tu vois pas que ça change? Mais c'est ce que je dis. Mais Ce c'est que pas je la dis. même chose. C'est Si, pas si. un truc. Mais non, mais si, attends. parce que. C'est pas la même, tu sais, c'est pas Depuis la même. la- Oui, chose. moi, je Tu vois comprends ce ce que que je tu veux dis, dire? mais il y a des choses que, quand même, tu ne dois pas faire. Tu vois, Oui, malheureusement. depuis c'est que vrai. t'es arrivé, Malheureusement. Ouais. depuis que t'es arrivé, par rapport à mon discours, Ouais, par rapport à son discours, Je suis d'accord avec toi, Flop. tu vois la différence. bien sûr. Ouais, moi Parce aussi, que je la dis, vois. Je réfléchis comme toi. Et Je la vois. justement, en fait, justement, des fois, on a ce problème-là tout le temps. Tu sais, on a ce problème-là pourquoi? La plupart du temps, pour les tarifs. Tu vois, les tarifs des entrées. Ouais. Moi, je vais lui dire, écoute, frérot, t'as vu le tarif là? Il faut peut-être qu'on voit comme ça, comme ça. Lui, il pense pas à ça. Il me dit, écoute, on va dépenser ça. Donc, il faut qu'on ait ça. Tu vois? C'est pas la même vision. C'est le côté rationnel finalement Tu vois? de tout Mais événement. en Toi, fait, c'est ça le truc. tu C'est ça, peux- c'est exactement tu peux pareil. peut-être me rejoindre. Quand tu sais, et c'est peut-être un message Oui. à passer aux gens, Bien sûr. en fait, qui ne savent pas ce qu'il y a derrière l'organisation d'un événement. C'est-à-dire, nous, en tant que Fanatic Event, on fonctionne comment? On loue une salle. On va dépenser en DJ. C'est pas des... Parce qu'en plus, attention, le public, il est exigeant. Il veut pas n'importe quel DJ. C'est des DJ qu'ils aiment. Et donc, les DJ qu'ils aiment, ils coûtent pas, comme tu as dit tout à l'heure, 60 € toute la journée. Donc, eux, c'est pas des DJ qui coûtent pas ce prix-là. C'est tarif horaire et ce n'est pas des 50 €. Comme ça, tout le monde le sait. Donc, il y a la salle, il y a la boisson que tu dois ramener toi-même, puisque quand tu loues une salle, c'est des A à Z. Il y a rien. Il y a rien. Il y a même la Il y a mise en plein de place, frais. il n'y a Il y a rien. plein de frais. Depuis le verre Jusqu'au glaçon. jusqu'au glaçon, c'est pour toi. Et les donc, personnels? Tout. Et donc, Tout compris. donc tu vois, le problème là-dedans, c'est que les gens se disent, OK, je veux une soirée qualitative, avec des bons DJ, de la bonne musique, Un lieu bien placé. un lieu bien placé, Et pas, en plus, propre. pas trop cher. Ils veulent payer combien? Ils veulent payer combien? 5 €. 10, 12, 15 Parce euros que maximum. c'est toi. Maximum 10. Parce que c'est toi. Moi, j'aurais payé 5, mais comme c'est toi, je vais payer 10. Il te dit. Mon ami. Laura, Et cuando dice Hey, no, ça, Red, Ça ahí fait, el problema. ça fait longtemps que je fais des soirées, mon ami. Moi, il n'y a personne qui peut me dire, oui, ça c'est comme ça. Non. J'ai Mais déjà c'est tout ça. fait. Tu J'ai vois? déjà tout fait, Mais mon il y a ami. besoin, en fait, il y a besoin, je te jure. Hein. Et tout le temps, on trouve toujours une solution. Des fois, ça va de mon côté, des fois, ça va de son côté. Mais c'est très important d'avoir ce côté Pour une fois, rationnel, tu vois. tu vois, C'est pour une important. fois, j'aime bien quand les gens sont bien, tort, on parle et tout. Mais à la fin, j'ai pas parce qu'on finit pas, on papote trop. Hein. Regarde, à la fin, ils sont venus pour nous expliquer son projet. Ouais, c'est vrai. Et à la fin, on a parlé tellement de choses. Mais bon, Mais tu vois, là, ça c'est la rejoint... création de contenu. Ça rejoint ton idée de base, c'est-à-dire de croire encore à l'humanité. Et en fait, c'est ce qu'on fait de là, c'est de l'humain. Ouais. On fait des connaissances, on discute, on échange des idées. Et c'est de là peut-être qu'on va Ouais, sortir ouais, un ça. concept Franchement, différent. attends, On va attends. rejoindre Laura. Non, mais regarde, le truc. Quand même, c'est important. vrai. T'as vu aujourd'hui, j'ai découvert ma marijuana. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. On peut Ça veut dire qu'on a l'applaudir. découvert quelque chose. Ça, c'est un truc que vous pouvez Maintenant, rajouter on va à vos essayer. concepts. Maintenant, On dit que le prochain Latino Brunch, Oh, mais au lieu de Didier Laura, Oh, mais c'est marijuana. Voilà. Tu vois? Voilà. Ouais, Tu pourquoi vois, pas, mais pourquoi pas. c'est Ouais. pour ça que je te dis là tantôt,
il faut croire. Ouais. Faut pas dire non. On peut. Tu vois les mecs qui viennent de sortir là, ce mec il est capable de nous faire des vêtements et on peut avoir tout notre marchandise des vêtements, c'est ce qu'on paye à des gens, à des Belges, et puis vivre avec ça. Mais moi, je ne peux pas les mettre, c'est ce que moi j'ai dans Ouais, la tête. dans la tête, ouais. On doit laisser que les gens, ils voient et la voient. Tu vois. Ils sont venus à la base pour expliquer son projet. Ils ont expliqué plus ou moins son projet à la base parce qu'ils nous ont présenté ces deux collègues. Parce qu'ils ne sont pas des collaborateurs, c'est des collègues, c'est des collègues. frères. C'est des collègues, c'est vraiment ça. Maintenant, je pose la question. Oui. À la base, vous avez venu pour quelque chose. C'était pour expliquer votre projet, c'était pour expliquer aussi une nouvelle idée. Ouais. Ok. C'est quoi la nouvelle idée? Et je te l'explique en français ou on En tape français, espagnol? comme en ça, français, lui- comme ça, voilà. comme ça, Mikey. En español. Ah, ok. Mira, Él quiere en español. Mira, ok. mira, te lo je explico. connais, donc il peut faire ça. Ok, Et c'est c'est bon. vrai que lui connaît le concepto. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Mira, Latino Brunch, como te había dicho, nace de la idea de, porque ya lo hicimos, lo experimentamos, de compa brunch. Pero quisimos llevarlo a un nivel diferente y decir, bueno, ¿qué es lo que hay actualmente en las fiestas latinas y qué es lo que no hay? Y nos vamos a basar en lo que no hay justamente. La idea de base es decirse que vamos a hacer una fiesta por mes, un brunch por mes, pero queremos darle la vuelta a toda América Latina. Quiere decir que cada edición lleva a un país diferente. Ok. ¿Ves? Entonces, vamos a empezar por un Latino Brunch más generalista y de ahí le vamos a tirar, por ejemplo, un Latino Brunch edición Ecuador, edición Colombia, edición Perú, edición Bolivia. Hay países muy olvidados en Europa que la comunidad es muy presente, pero hay muy pocos eventos. Por ejemplo, Sí. tirarte un evento boliviano, Sí, sí, un sí, brunch, sí. edición Bolivia, no lo vas a ver siempre, ¿ves? Entonces, pero impregnados en la cultura boliviana, ¿ves? Y que la gente aprenda al final. Con un evento no es solamente venir a escuchar música y comer, Sí, sí, sí. sino aprender. Hay cultura, hay manera de hacer exposiciones de arte. Por ejemplo, conocemos mucha gente que pinta, etcétera, etcétera, y que no tiene muchas veces el espacio o que no les brindan el espacio para poder exponer lo que saben hacer. Sí, sí. Entonces, de ahí la importancia de tener socios estratégicos, como por ejemplo Daniel, que tengan y compartan la misma visión. Decir, mira, Daniel, al final el primer evento generalista, yo no sé cuántos platos te puedo decir que vas a vender. ¿Te subes o no te subes al barco? Me dice, yo me subo, vamos. Porque al final nos juntamos en las ideas y decir, no, yo también quisiera que la gente sepa que la cultura latina no es solamente dembow, que la cultura latina no es solamente reggaetón, pero que hay cumbia, que hay zapateo, que hay la conga, que hay un montón de variedad musical que la gente no sabe. Y a lo internacional, a lo europeo, solamente ven las músicas, los géneros de base, que la salsa, que la bachata, y que te quedas que reggaeton, dembow. Frérot, Non, tu ouais. sais, comme j'ai dit 60%, il y a 60%, j'ai compris. Mais il y a un truc qu'il faut bien clarifier. C'est pas parce qu'on fait une édition spéciale République dominicaine, par exemple, Que les... qu'il y ait que des Dominicains. Ouais, c'est Non, clair. parce Exactement. que justement, le truc, c'est quoi? On essaye de Découvrir. faire quelque chose, de faire découvrir, mais c'est l'union qu'on veut. Mais là, c'est là où je viens dans le truc de malheureusement, parce que c'est Floppy, Floppy. parce que c'est malheureusement. Écoute pourquoi je te dis, écoute pourquoi je te dis ça. Pourquoi c'est malheureusement là où je tombe? Parce que regarde, Señores, y ya no estamos viendo 4K gracias a la gente. Someso Film, la Someso familia. Film, la familia. FTS Royal Records, la compañía. Saludo a Epi, que te quiero, mío, como quiera que sea. Saludo a mi gente de Pollo Botao, el mejor pollo que tenemos tiene que Rótala, ir cuando tú nosotros quieras. Nosotros somos locos. Recuerden que nosotros somos Floppy TV Show, Flow City Radio, dándole esta programación. Posiblemente a partir de el principio del mes próximo comencemos a hacer nuestro live por YouTube. Ya le daremos informaciones. También recuerden que daremos muchos regalos, $100, regalaremos tenis, regalaremos viajes. Pero eso hará parte de todas las reacciones que ustedes hagan, sea comentarios, sea like, ustedes hacen parte de todo lo que estamos haciendo. Recuerden que nosotros hacemos esto, ellos hacen fiesta para ustedes, porque ustedes son los consumidores, son los que van a fiesta y disfrutan. Nosotros hacemos contenido para que usted pase su domingo tranquilo, botando notas, viéndonos nosotros hablando mierda, porque nada más no es a los Fokker por ahí. Esa gente también, pero nosotros podemos también. ¿Me entiendes? Al final y al cabo, nosotros por aquí tenemos mucho contenido, mucha música, muchos jóvenes que están intentando crear algo a futuro
no necesariamente con droga y delincuencia, ya que muchas personas pasaron por ahí y hoy en día quizás no lo están. Gracias a Dios han cambiado. Muchas personas quisieran meterse en ese mundo. No es bueno. El mundo del trabajo es mejor. Llévense de mí. Quiero dejarle este mensaje porque al final al cabo, cada día me doy cuenta de lo que estamos creando. Porque al final al cabo yo no lo conocía a ellos, pero ya yo me siento como que son panas míos. Por el trato que hemos tenido en 2 horas. Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa, estamos creando una familia. Tu concepto de fiesta, ¿qué te gustaría hacer y cuál es tu visión? Mira que Lora no está muy convencido del hecho. Porque es importante decir que lo que dijo Miki no tiene mucho sentido. Que no porque haces una edición Colombia, va a haber solo colombiano. ¿Ves? Pero ahí es donde voy. Entonces, yo quisiera que vamos a descubrir qué es Colombia. Porque vamos a buscar socios estratégicos que conozcan la cultura colombiana y que nos digan, bueno, ¿qué es Colombia? Entonces, si yo soy ecuatoriano, si yo vengo al evento es para descubrir Colombia, al final. Si yo hago una edición República Dominicana, por ejemplo, bueno, yo vengo a la edición República Dominicana porque me gustaría conocer cómo es la cultura dominicana al final. No es solamente una fiesta para dominicanos. Y ahí está el problema, en que la gente comprenda bien. Pone estereotipos. Sí, Ese es el ya problema. Sí, no, porque la mayoría de veces cuando tú hablas del Era dominicano... lo que quería decir ahorita. La gente marca límites y no debería hacer porque somos latinos. Por ejemplo, en mi caso, han hecho fiesta portuguesa. Yo no soy portugués y yo voy. Han hecho fiesta brasileña, yo voy. Sí, pero cuando hablamos de Pero ¿qué pasa? El nacionalismo, dominicano, el colombiano, el ecuatoriano hace estereotipos. No. Primero tiene que saber qué DJ va a tocar en la fiesta. Eso es lo primero. Y que no le gusta mezclar. ¿Qué amigo va a ir a esa fiesta? Epa. Para entonces decidirse a ir. Yo no, yo voy solo. ¿Entiendes lo que te digo? Porque me gusta descubrir. Pero no todo el mundo tiene esa visión ni ese concepto de Está bien. y ese deseo de descubrir. Está bien, Y ese es el Lora. problema. Por eso que te digo, y te digo siempre, es un poco cuesta arriba porque se ha tratado de hacer entender a los latinos de que si nos unimos somos el boom en Europa y todavía no lo han comprendido. No lo han comprendido. Y te puedo hablar con fiestas específicas. Es un poco peligroso, pero te puedo hablar con fiestas específicas que son hoy en día el boom de fiestas latinas y no son controladas por los latinos. ¿Entiendes lo que te digo? Y no debería ser, brother. O sea, para mí, viniendo de República Dominicana y sabiendo cómo se goza la música, cómo se hace la música allí, es inaceptable. Yo todavía no lo acepto. Y tengo 14 años aquí en Bélgica. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, yo no entiendo cómo un belga puede ser dueño de un concepto súper exitoso teniendo a latinos como empleados. Donde el latino puede decir, Volvemos a lo mismo. pero al final, espérate, yo decirte tengo que hacerlo yo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Entiendes lo que te digo? On est tous nationalistes. Sí. Chacun aime son pays. Diga. On aime tous notre pays. Lora, Même si on est tous ensemble, on aime tous notre pays. Claro. Tu vois. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui fait un truc qui vient de chez toi, mais que c'est pas quelqu'un de chez toi, ça va toujours te faire mal. Si tu es nationaliste. No, c'est pas cuestión de... No, t'as pas compris. T'as pas compris. Non, c'est 60%. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, le truc, c'est quoi? À fou, mais tu penses que on va te croire les 60% là? Ils croient qu'on est qui là? C'est combien 30 alors? Ben, je sais pas, c'est à toi de décider, mais pas 60. Hein. Pas 60, hein. Pas 60. Parce que je te vois comme ça un peu galéré. Il y a un moment, tu dis, je suis perdu. Hein. Et voilà, donc. 40. Vas-y, fini. Non, en gros, de ce que j'ai compris, dans les grandes lignes, hein, c'est qu'en fait, chacun veut porter son drapeau. Non, en fait, regarde ce qu'il Non, dit. regarde. C'est ça, c'est son opinion. Regarde le truc. Chacun veut porter son drapeau. Ça ne me dérange pas que toi, tu portes mon drapeau. Mais quand tu portes mon drapeau, il faut que quand même tu me représentes. Moi, c'est comme ça que je comprends le truc. Claro que sí o claro que no. Voilà. Alors, Voilà. muchas gracias, la gente, muchas gracias. Voilà. Alors, on s'est compris. Voilà son 60%. Muchas gracias, mi gente. Pero mira, ahí voy a coger el positivismo de Floppy. Yo quiero creer que cuando el concepto esté lanzado y que hay una edición Colombia, Perú, yo que sé, Bolivia,
los dominicanos vengan a decir, ah, bueno, yo quiero saber qué es Bolivia. Entonces, ahí me quiero coger de esa parte del positivismo donde Floppy dice, no, yo todavía creo en la gente. Sí, todavía creo en que manito, sí. el ser humano es capaz de descubrir, ¿ves? Sí, es a nosotros demostrar la diferencia, papi. Bueno, el problema. Hay otra gente. Tú no escuchaste que te dije, hay artistas pidiéndome, que son artistas que salieron de la idea que estamos haciendo, 300 euros por entrevista. Yo no le voy a decir que no, pero tampoco le voy a decir que sí. ¿Me entiendes? Yo lo dejo. Al final y al cabo, él entenderá que quizá está excediendo sus pensamientos, porque no es la realidad, ¿me entiendes? Pero yo no soy quien para evitar eso. Eso era antes que yo no entendía. Yo pensaba que todo el mundo tenía que ir al nivel mío, que tenía que ir a la par mío. No, hay personas que pueden seguir mis pasos, Y hay otras que no. pero yo tengo que seguir avanzando. Ya. ¿Me entiendes? Al final y al cabo, nosotros somos la plataforma número 1 de Europa, Floppy TV Show. Ley de atracción. Y me excusan. À la fin, vous m'avez pas encore une fois expliqué la fin de la fête latino. Pourquoi switcher dans le monde latino quand ça se passe bien dans votre monde? Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête le compas. Non. Ok. Mais pourquoi que ce soit clair pour les gens de Fanatic pourquoi- Event qui nous voient. C'est-à-dire les que gens de on- Fanatic Event, ça va rester, Ça mais reste, ça on reste. va essayer de mettre un peu de piquant latino. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Moi, il faut me payer. Il faut me payer. Il faut me payer. Explique-moi un peu. Mira, como te dije, el objetivo es que aprendamos a descubrir América Latina de una manera diferente. OK. Y que salgamos de los estereotipos muy europeos que reconocen la cultura latinoamericana como reducida. Yo llamo una cultura más reducida, quiere decir salsa, bachata, reggaetón, dembow, algo que Y el es dembow, mucho más... y el dembow no tanto. No tanto, pero algo más ya muy comercial, ¿ves? Entonces, pero quiere decir que no juzgamos eso, pero queremos darle a un nicho que no se siente identificado con esa visión de los eventos latinos, la posibilidad de decir, bueno, voy a un evento donde me pongan un vallenato y no me lo pongan para botarme la fiesta. ¿Ves? Quiere decir que me lo pongan al principio porque me gusta comer con vallenato, que me pongan una cumbia porque a mí me gusta bailar cumbia y no me la ponga para botarme de la discoteca, ¿ves? ¿Cómo pasa en claro, estos en momentos? No hay que muchas negarlo. ocasiones, En exacto. muchas ocasiones ya te ponen vallenato y tú dices, bueno, la Es porque fiesta se acabó. se Es acabó. porque se acabó, exactamente. Cuando Mira, Mira, para ir con- aquí hay eventos grandes, supuestos latinos, que durante la noche, o sea, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, no te ponen una bachata. Y se llaman ser latinos. Entonces, ¿cómo tú me puedes explicar eso? o te ponen 2, 3, 4. No te la ponen, que yo he ido. Ya. Yo sé lo que es lo que le digo a Flop, es que yo soy de la persona que sé Vas al terreno. yo voy al terreno. Este sábado no tengo fiesta. Ah, mira, ahí está el concepto. Déjame ir a verlo. Y estoy por allí y me dura una noche entera. Porque aunque yo sea DJ, yo cada día aprendo. Veo cómo están los otros DJ y a qué nivel yo estoy. ¿Entiendes? Así yo puedo ver, pásale. Así yo puedo ver a qué nivel yo estoy. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos DJ que no hacen eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso que le digo a él que yo no comprendo cómo esos conceptos están tan fuertes si ni siquiera tocan música latina. Lo más que te escucha latino es el reggaetón. Y latino no es solamente Mira, reggaetón. para ir culminando un poco ya con la Y entrevista. no tengo nada en contra de esos conceptos, ¿me entiendes? Son conceptos que están súper bien y me gustan, pero, Loco, porque te repito, no le son pueden cosas dar, que... no le pueden dar mamajón a este tigre. No me le pueden dar Pero mamajón. me manda un mensaje que me siente flojo, entonces ahora que estoy agresivo está parándome. Sí, ¿Cómo porque no? está muy agresivo, Papá, está muy yo quisiera agresivo. terminar con una cosita. Dime. Dale, dale, Decirlo dale. del por qué yo me quise John, anexar John. al proyecto del John. hombre. Exacto, porque no me dejaron yo me entrar. quise- Ellos la están verdad- entretenidos, ellos. Sí, sí. Fluye. No, pues es bacano que hablemos de todo porque al final esto se hace cultura general, Sí, mijo. sí, sí. y Sí, no, de eso no se es que trata. aprendemos de la cabeza de cada Pero recuerda uno. que esto es un proyecto. Claro. Y para cultura general vamos a tener mucho tiempo, pero el proyecto poca gente tiene tiempo para consumirlo. Fluye. Vale, papá. Confet, yo me quise adherir a ellos porque yo siento de que aquí los sábados en las noches siempre hay algo para hacer, pero los domingos no hay nada, loco. Y usted el domingo donde usted no quiere cocinar, no quiere hacer nada, quiere irse a parciar a algún lado. Y yo recuerdo de que cuando yo estaba chamaco en Colombia, yo no sé en las casas de ustedes,
Pero los domingos era de ir al río, de ir a comer en el campo, si pillas, ver como una tarde familiar. Sí, Yo sí, lo veo sí. más bien como un tardeo, si pillas. Sí, sí, Como sí. algo que sea algo más familiar, que no sea como de solo los peladitos, no los discrimino de nada, pero también que sea abarque Adulto, claro, un el tipo de público más adulto, claro, grande. claro. Y por eso es ahí donde entro yo, a hacerlo lo que es la comida. Porque al final eso nos representa a nosotros también, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando él me explicó el proyecto, yo no lo vi como cuestión monetaria, porque al final, si nos quedamos solo en el dinero, pues no vamos a ver más allá de lo que podemos llegar a lograr, ¿sí pillas? Y yo trato de como inculcar mucho eso en lo que es la comida. Yo también soy barman, trabajo con logística, administro un local y todo, y me ocupo de las comidas Sí. y todo. Pero lo que yo veo que es importante que tengamos en cuenta es que tenemos que hacer algo diferente a lo que ya hay, porque si no, pues vamos a seguir por la misma línea, weón. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos Nada. sirve? ¿En qué nos vamos a Claro, diferenciar? al final nos vamos a aburrir de lo mismo siempre, ¿sabes? Exactamente. Para ir finalizando un poco la entrevista, porque ya llevamos 1 hora y pico, 1 hora y 20 minutos. ¿En serio? Sí. Coño. Tengo 4 preguntas y tú vas a terminar la entrevista. Y sé corto, Dale. que te va largo. Voy a comenzar contigo. Dímelo. Un consejo para esos jóvenes, ya que tú eres joven, igual que todos nosotros, no más que mucho. Ya que tú eres joven, ¿cuál es tu consejo para eso? Es un montecito yo. ¿Tú sabes cómo batí? Tu consejo para esos jóvenes que quieren emprender o tener algún tipo de concepto o que no, o sea, que tienen alguna idea que no saben cómo desarrollarla Desarrollarla, Yo perdón. manejo un principio básico a la cámara. que me gusta mucho y son 3 palabras. Confianza, visión y motivación. Confianza quiere decir que si tú quieres desarrollar algo y tú no crees en ti mismo, no vas a ningún lado. No vas a ningún lado. Nadie va a creer por ti. Nadie cree Si como tú dice mismo no Daniel. crees lo Claro, tuyo, si tú no lo olvídate. demuestras, ¿quién te va a creer? Visión para que seas claro en el camino, el proceso. Quiere decir que seas muy estructurado, que si tienes una idea, estructúrala. Nada que las ideas van y fluyen, no. Tienes una idea de base, tienes que ponerla bien, asentarla y luego las cosas van a fluir. Pero si tú tienes una base sólida, Exacto. no vas a ningún lado. Y la motivación quiere decir que es muy fácil empezar. Y como yo le digo siempre a mi colega, empezar es lo más fácil. Lo que es más difícil es mantenerse. Y por eso que cuando tú hiciste, ¿cómo es posible que 2 años más allá estén juntos todavía? Es porque nos reunimos en las 3, para mí los 3 principios básicos, que es la confianza, la visión y la motivación. Entonces, teníamos confianza en nosotros, teníamos una visión clara y al día de hoy todavía tenemos la motivación de hacer eventos, siempre y cuando la gente siga adheriendo al concepto, en lo que se refiere a compa y en lo que se refiere a latino, que se atrevan a descubrir algo diferente, como dijo Daniel, que se digan, bueno, ya estoy en una edad, por ejemplo, donde ya sé que reggaetón, que no sé qué, no sé cuánto, y quiero ver algo diferente en un lugar calmado, un domingo, tal vez con familia y tal, sería muy bacano. Eso es lo que yo le puedo aconsejar a los jóvenes Ok. de hoy. Son 4 preguntas. La segunda pregunta te la hago a ti. Como colombiano, ¿qué mensaje le dejas a esos colombianos para cambiar, si así se le puede decir, la herencia que tienen de que cuando un colombiano se piensa, cuando cualquier comentario se hace de colombiano, se piensa en lo mal hecho? ¿Qué consejo le tienes a esos jóvenes? Yo, a ver, lo que pasa es que yo siento de que nosotros vivimos en una sociedad donde todo te lo muestran a través de una televisión. Entonces, es como te lo venden a ti el producto y así es como nos venden a nosotros. Me hablan de Colombia, de una, la coca. Y yo, ¿qué es lo que digo automáticamente? Si es así, es porque a ti te gusta eso, porque si yo también tengo café, tengo fauna, tengo flora, tengo Exactamente. rivera. Entonces, ahí ellos mismos son los que caen en su misma trampa, ¿sabes? Exactamente. Para mí, ¿cuál es el consejo para los jóvenes que van para arriba? De que a la final, la vida de la calle muchas veces en el momento, por la manera como uno vive allá, porque yo también vengo desde abajo, tal vez uno no lo piensa de la manera como lo piensa ahora, de decir, es que realmente valió la pena tantos riesgos que cogí a son de nada, cuando uno viene acá a vivir en otro país donde uno se da cuenta de que la realidad es otra, Es otra. de que es algo totalmente diferente a lo que nosotros nos han inculcado. Entonces, el hecho de nosotros ser pillos, maliciosos, tener ese picantico de fuego, nos ayuda, pero también hay veces nos juega un papel en contra.
Y es ahí donde tenemos que tener atención de cómo nosotros como seres humanos hacemos énfasis a lo que nuestros padres nos inculcan desde lo ético y de lo moral, ¿sí pillas? Ok, eso es. Está en lo razonable. Toi, ma question, ça va être différent. J'ai 4 questions, j'ai déjà posé 2, mais toi, ça va être différent. Dis-moi. Car tu es congolais. Ouais. Au Congo, tous les pays dans l'environnement, il y a beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que tu fais pour être joyeux? Qu'est-ce que je fais pour être joyeux? Oui, En vrai de vrai, hein, oui. j'écoute la musique. C'est quoi tes genres de musique que tu aimes bien? D'abord, la rumba congolaise. Ça, c'est la base parce que j'ai grandi avec ça. J'ai appris ma langue avec ça. Attendez, les gars. Là, c'est bon. Ouais, là, on est bon là. Ouais. Numéro 1, rumba congolaise. C'est la base. D'accord. Numéro 2, ndombolo. Ouais. Parce que voilà, il faut quand même bouger son corps. Ça veut dire que moi, si je suis pas bien, je mets la musique et je danse. Comme ça, je vis tout, j'oublie tout, je pense à rien pendant une musique. Et puis si j'en mets 2, 3, 4, 5, après je suis bien. T'es né ici? Je suis né en France. Ouais. T'es né en France? Ouais. Mais depuis que j'ai 24 ans, tous les ans je suis au Congo. Au moins 2 fois par an. Paf. Et ici en Belgique, t'es depuis quelle année? Depuis 2012. 2012. 2012, je suis en Belgique. C'est quoi ton conseil à ces petits gamins qui sont en train de se mettre dans la drogue? Tu as vu comment Bruxelles il est maintenant? Bruxelles, on ne se plaint pas, mais malheureusement, Bruxelles, elle est dangereuse. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Hier, il a eu une fusillade aussi à Omal. Il a eu Au Mali? Ouais, à Omal, à Anderlecht. Il y a eu quelqu'un blessé. Ce n'est pas l'État, mais j'espère qu'il va être bien. qu'il va être bien. C'est quoi Un ton conseil. conseil? Pour les jeunes, croire en soi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu ne crois pas en toi, tout ce que tu vas entendre autour de toi, ça va te prendre. Et donc, à un moment donné, tu vas entendre tellement de bêtises que tu vas oublier que toi, tu as du potentiel. C'est le truc. Parce que moi-même, quand j'étais en France, pour ma petite anecdote, on a grandi, voilà, je ne veux pas dire dans la rue parce que c'est un grand mot, mais voilà. On a fait des bêtises. Des J'ai bêtises. grandi avec Non, des tu gens peux le dire. qui ont fait des bêtises. Tu peux le dire. Et en fait, à partir du moment où tu ne sais pas ce que toi tu veux, eh ben c'est l'influence des autres qui va faire ce que tu es. Et c'est là où tu as tout perdu. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est croyez en vous. C'est tout ce que Et je dis. c'est pas la première fois que vous entendez ça dans cette chaîne. Tú, yo creo que es un poco corto. Mi pregunta es, ¿cómo se logra avanzar simplemente pensando en el pasado? No es una cuestión de pensar en el pasado. Al contrario, cuando tú pones el pasado en contexto, vuelvo y te repito, tú dices, ok, esto me pasó, aprendí esto, continúo por aquí. Yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso, lo que me ha hecho cada día avanzar es justamente dejar el pasado en el pasado. Aunque yo lo mencione, pero yo no vivo pensando en el pasado. Yo puedo mencionar el pasado momentáneamente, pero yo no vivo pensando en el pasado. ¿Tu conclusión? Mi conclusión es que yo dejo todo atrás, brother. Ok. Yo dejo todo atrás. Mensaje para ustedes. Si usted deja el mensaje atrás, no lo puede mencionar en su presente, porque si no, hace parte de su futuro. Recuerde que esto es Floppy TV Show. Los quiero invitar a todos este 30 de marzo, domingo 30 de marzo, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, a Latino Brunch. Va a ser al lado del protocolo Twiga Bar. Es un nuevo 30 de marzo. 30 de marzo, el domingo próximo. Cerquitica de mi casa, bro. Señores, Mira tú. este próximo 30 de marzo estaremos por allá botando un chin de nota. ¿Cuántos DJ Que tú el tienes? 28, Ponme en la lista. el 30. Gratis. Yo te toco una hora gratis. Ahí está. DJ Lora, el 30 de marzo. Un abrazo. 30 de marzo, DJ Lora. Señores, recuerden que este próximo... A 5 minutos de mi casa. Escucha, Vale, mira, de una. Es tu casa. déjame dar la promoción. Dame dar la promoción. Ahí tú das el nombre de la fiesta. Este próximo 28, viernes 28, en Alemania, tenemos la fiesta de Envidioso, menor 30, Triga, los tigres duros que están aplicándole a la fiesta Envidioso. Próximo 30, domingo 30, tiene la fiesta de
Latino Brunch. Brunch. Todos los que les gusta, la salsa, la bachata, la cumbia, el merengue, zapateo. Todo lo que es música latina, pues vamos a pasar vallenato. Tenemos DJ Lora allá. DJ Lora en la casa DJ también. Lora va a estar apoyando ese evento. Va a tocar gratis. Tenemos aquí a Realmente Johan también que va, gratis. tú vas a tocar. Dale para allá. Tenemos también al compañero. ¿Qué hay de comida allá? Barriga llena, corazón contento, papi. Recuerde que nosotros traemos. Vamos a tener bandeja paisa. Vamos a tener un buffet bastante. Recuerde que nosotros, Floppy TV Show, le traemos contenido diferente. La fiesta tiene que traer también cosas diferentes para que usted se vaya alto para su casa a dormir y a vomitar. La fiesta del no hay día- más nada. la fiesta- Siga la página Latino Brunch. Latino Brunch. Instagram. Latino TikTok, Bronx, Y sígalo. Fuego Ya, en los- fueron los prios, sí. Mira, el 28, si hago el chequeo técnico, vamos para Alemania. Ya ustedes saben. Floppy, una pregunta antes que termines. ¿Tú qué crees? ¿Tu público quiere un código promo? ¿10% de descuento? Se 20. puede poner. ¿Qué Señores, crees tú? Lora, ¿qué piensas tú? Sí. un código Sí, promo sí. para la próxima fiesta del 30 de este mes, domingo 30 de este mes, a partir de las 2 de la tarde, Bronx, Latin Bronx, así que tú le Latino llamas. Brunch. Latino Bronx, donde usted Ponme- vaya a ponme en el bailar, flyer. escuchar Ponme en el música, allá estaremos todos. Latino Bronx, allá estaremos. Y hay lo que mejor de vamos a todo comer, tenemos, vamos a comer. comida Ale, ¿qué tú me dices colombiana, para- ¿eh? ¿Mm? ¿Tu Instagram? ¿Tu Insta? Mikey MGB. Mikey MGB, RD, Instagram, Latino. DJ Yolam. Fogón los PRI. tu Instagram. DJ Yolam. Estamos altos el ahora. mío lo Muchas pone. gracias, señores. Floppy TV Show. Hablamos ahorita. La gente que están activos en la radio, recuerden que esto es Floppy TV Show, Flow City Radio. Recuerden que está. ¿Qué pasó? Ahí está, señores. Ustedes saben, tú el que ha venido aquí sabe cómo hace seña producción. Recuerden que Pollo Botado, el mejor pollo de Rotterdam. Chaire, la mejor marca de Holanda. Ego Style, la mejor barbería de Bruselas. Tipo está en problema, el tipo a está en Barber- ¿cómo que se llama la barbería? The Rich Barber Shop. The Rich Barber Show, la mejor barbería de Paul de la Mula aquí en Bruselas también, que tiene los mejores barberos, buen precio. Ya ustedes saben, muchas gracias. Hablamos ahorita.